Sa imong gibati karon nga nakita nimo ang next bride and you will be the next groom. Happy. Okay, happy. Are you sure? Sure. Okay, thank you. Miss next bride. Kung sa imong gibati na nakita nimo ang next groom. Speechless? Kaila ka niya. Okay, just introduce yourself. I am Jay. Jay. Jay, Kathleen si Jay. Now, Idar si Cherry. Cherry si Idar. Now, inyong buhaton karon kung unsa inyong himuon diha karon right now, mo sa ilang himuon sa the next bride and groom. Sige, go! 1, 2. Makikot ko. Okay, can you bail? No, no choice. No. Okay, by choice, ano si? Hot to it. Okay, go. Yan na. Una, talaga na ako na. Ano naman na siya? Ito na yung dibuhat. Di ba? Sige, abay. Kana, kissing is just nothing. You can wash your face, you can wash your face. Nothing at all. Okay? Sige. Iya, sa... Hold your breath. Sige, ayaw. Kirit ko na. Iya, ayaw ka. Bunit Ayaw ka. gentleman. Ayaw mag... Uy, ginoko. Uy, magpainan ka na ate sa banti. Pero kaming nagis. Pwede kong walok. Ay, moral bang kagwapa. No. Sige. Ay, agmatan mo na muna. Sige. Listo na sa mo. I will give you 2 minutes to talk. Aron, sure comfortable mo mag... kung sa inyong himuon. Sige, at least ba? Ay, kasi magmahal ka. Sige, go. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cut! Okay, start now. Light, camera, action! Sino ka? Para mo ano? Kiss. Patawid mo. Alam, desuni mo na. May ito ni ma'am. Miss. Sige, Bill, kami. Alam niya ako ikaw. Ako yung mahalap sa imo. Allah! Sige, go! 1. Okay, light, camera, action! Sige na, huy! Be an artist. Okay, go! 1, 2. 1, 2. Light, camera, action! Og na human ang kabil sa atong kasal. Okay, thank you.